Gods, inom. Commercial. Saan ka babangon? Saan ka babangon? Sa Nescafe. Bakit ka pa ba bumabangon? Para kanino ka Para ka. Ay, sorry. Ay, Salamat. pala mo line ng commercial. Saan ka bumabangon? Bakit ka pa bumabangon? Naman ka pa bumabangon? Sorry. English na lang gani. Salamat. Why do you rise? For who? For who do you rise up? Dulu pala ka ba? Hindi. Tugay ka 5 minutes. Okay guys, bye-bye. Thank you very much. Hi guys! Ay, ito ka lang. Are na kami. Where are we? Cousins Resort. Cousins. Vlog na vlog! Hi vlog, welcome to my guys. So I'm with behind the scenes and also Simon James and magulang ni Yes, so we're at Cousins Resort. It's Cousins, ato nini. ngani as Ako lang, sila man, no? Kaya sila eh. Ako lang. Hindi naman. Patawa, maga mo patawa! Ilang textures ang tubig? Ang pang ano? Momok? Momok Japon, tis nga be kamay. Momok Japon. Si Mike Momok Japon first year. Oo. Dance na. So guys, mataksaw lang kami. So may yung tubig oh, it's so clear. Go Klo. Bidyo na mak! Kaya minakalang una. Diyan ako di vlog din niyo yan. Ako lang ate. Kapag ako magtigulang, ikaw makita no?
Sa isa pa naman. Tama na ako no. Sa isa pa ka sa mata. Diba, musuhan ka man. Good experience. Wala na, mo niya, bored na. So guys, istorya kami sa among future. May future kami? Wala! Why kami future? First try. Ay, ano yung liyaw na? Blind spot. Blind spot. Ano po? Hoy! Ay! Katalikod siya sa akin! Wala na video ni CJ! Katalikod siya sa akin! Ito dapat daw. Agay, ako pakibidyo. Ah? Ay, tayo, isa ka lubot. Iwan. Ilong makanda. Ano? Mapay, hindi ka Bilog ko na lang. Kanin na ako lang. Ito na galing galing ang katang mabalik pa ko to. Tingin ka pala. Delice. Ate. Yo. Papap! Papap! Pap! Papap! Papap! Pap! Papap! Papap! Pap! Pap! Hi guys! Kapuli na kami. 4 p.m. Nag-update lang ko. Baka naman. Update. So guys, papuli na kami sa Cousins Resort. Ha? Kakadin sa sort na mapuli? Papuli na kami from Cousins Resorts to our house. Hindi, to Pinalbas house gali. Maparty 2.0 kami. Hello. Welcome to So- Villa Oroseo Guangco Resort. So guys, malakad na kami tanim pabalay. Hindi mapart 2. Ano kami? So, dali kami. Ano? Link, preview of our part 2. Hi guys. So, ma-tour kami sa mall na partihan karon sa gabi. Sorry kami sa Villa Oroseo. Oh my gosh, it's so beautiful. First time ko di ka. Ninta makad to. Dito, dire. So guys, Nag-CR. front na. Oo, nakabak. So guys, we are previewing our trip again here. Oh my gosh, guys, you can see that. Oh my gosh. May na siya swimming pool, no? Tapos, may... Naman namin, yung ano yan. Damo-damo, kasakaan. Oh my gosh, it's so beautiful. Like what? Ats, go Ats. Model. You're so bright. Ay, wait. So. Oh, yes. So, give us a tour, ma'am. 73 questions for Dwika Kiwihar. So, what do you do here? You have a big house. Why did you pick this house? Why did you? Abede in. Oh, so makam. Our place, you have a place to have a campfire with Yes. your friends at night. We've been renovating this place for 10 years. So, this is the first look. Feeling.
Dugay-dugay na naman yung obra. Gabi ang mga effort. 10 years. Subong na sa wakas. And first time naman makakadto dito kasi sa campfire. Kaya hindi kami dito babasugtan. Kaya ang mga construction worker lang pwede ko. No? Basang amon mga parents. So si Macmal mag-give sa inyo some tour. Walk around here with steps. Single steps. Be careful kaya hindi pa siya masyado. Fall. Okay, mini na siya guys. So, malakat ka lang. Minagidya basta bada ko imo balay. Galakat ka. Hello, look, the view. Oh, I love dito amo na full place. Oh. Na. Namanda mo kami na sa balay. Kung gusto mo maghalin, pag gusto ka na. Bye-bye. Oo. So, diyan ang campfire. Where? Dire yo. So, why kami kabalo sa mga campfire? Sorry. News or bad news? Diyan. Dire lang. Oh, dire lang gali. So, si Kamay, kung nakakadto na sa di sa toltol. Siya na lang naman. Siya ang kabalasang balay naman. Ato ni may balay, di ba? Oo. Oo. Amon. 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 Aton, dala siya. Anong amon? Aton. Aton. Lahat. Kibot. So guys, may stick. Stick. Hay, mabalik na Abi tayo. ko makadot ha. Abi, dali lang ko nung. Ay, abi ko dito sa babaw niyo. Sige na pa kami. Maybe not. So guys, may something dangerous happen. Something. We will not wait for the happening to happen. So, meaning alagyan, no? Hindi man siya dangerous. Kaya may mga steps man. So, okay lang. Kami nag-request ay, dapat may steps. May nga nga mo, naging ambag. Ang steps! Wala tigid guys. Nag-tour sa liguan. Tutor sa balay. Saan mo na ni balay, guys? Manami, bala man balay. Ay na sila, oh. Kaman gamas pa sila, aton man inibalay. Gani, so take off yun. So, how did you feel? I feel not great. Sorry. Aton ini kag 50-50. Naman 50-50. Kapoy man magawa ka la. Gani man. Doon ako nakapin man sino. How do you like my place? Oh, it's our place. How do you like our place? Oh, comment down below. Please like and share. Push your Thank you for the 0 views. turn on your bell for notifications. Kapuli na kami guys kay hindi kami di ka-stay sa Mon house pa kay amon nga sarili nga bala eh. You know, hindi pa sa tapos. Pero, Unexplainable. yes, hindi na pagpamangkot basta hindi kami yan, hindi magtulog. Mabalik kami di. It's just very privacy. Mabalik kami di ko mga buwas. Oo. So, see you there, guys. Di mga Jo, manay, manaton balay. First time nila mo nakitaan after 10 years nga pag-obra. Dugay-dugay. Wala ko 10 views. 10 years na pag-obra sa inyo. Oo. Joke lang. Sabay lang pala sa akon mo. Eh kaya, ko doon mo nito rin mga 10 views. Hindi, ako na. Batas logit kaya? Ako na to. Ako basta 10 years na obra guys. Oo, 10 years. Tapos, subungan naman nakitaan. Nag-grand opening. Nag-grand opening. Kita nyo, why dito may galigo? I-kiss niyo na. Ay, mapag-charm na. Kapay man na. Papa-apoy, pero it was all worth it. Ganit. After 10 years. The views. Yes. The view of our houses.